सिंग आणि सबंध सभागृहामध्ये टाळ्यांचा कडकडाट झाला. म्हणजे नॉर्मन बोरलॉग सारखी माणसं, नोबेल पुरस्कार मिळालेली माणसं हे मनमोहन सिंगांना भेटायला उत्सुक असायची. म्हणजे ज्याचा प्रधान साहेबांनी उल्लेख केला की ते 66 साली जिनिवामध्ये होते संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये. त्यांना 69 साली दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये त्यांचे जे गुरु के.एन. राज यांनी त्यांना निमंत्रित केलं दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये. आणि त्यांनी जिनिव्हा सोडायचं ठरवलं आणि दिल्लीला यायचं ठरवलं. तेव्हा त्यांचे तिथले एक सहकारी होते, ते म्हणाले तुम्ही मूर्ख आहात, जिनिव्हा सोडून दिल्लीला कशाला जाता. आता पुढचं जे वाक्य ते मनमोहन सिंग यांचं व्यक्तिमत्व काय आहे, हा गुंता कसा सोडवायचा याचा ज्याचा ते प्रत्येकाने स्वतंत्र विचार केला पाहिजे. मनमोहन सिंग त्यांना असं म्हणाले, आयुष्यामध्ये कधी कधी मूर्खपणा करणं हे शहाणपणाचं असतं. आता हे कळणं अवघड आहे. हा अनुभव एक तरी ओवी अनुभवावी असंही ते. तर ते असं म्हणाले त्यांना. आणि ते जेव्हा दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये आले तेव्हा त्यांच्याबरोबर कोण होते? सहाध्यायी प्राध्यापक म्हणून अमर्त्य सेन, सुखोमय मुखर्जी अशी मोठी, आणि खुद्द बारू यांचं सुद्धा अर्थशास्त्राचं शिक्षण के.एन. राज यांच्याच हाताखाली झालेलं आहे. त्यामुळे दोघेही काय म्हणायचं एकाच गुरुकडे शिकलेले चेले आहेत. आणि मनमोहन सिंगांना काश्मीरच्या बाबतीमध्ये प्रचंड जिव्हाळा आणि आस्था, आणि त्यांनी नवीन नवीन कल्पना सुचवल्या. मला असं वाटतं की जेव्हा मुशर्रफ त्यांना भेटायला आले पहिल्यांदा, तेव्हा त्यांनी मुझफ्फर रजमी यांचा एक शेर सांगितला. तो शेर फार इंटरेस्टिंग आहे. ये जब्र भी देखा है, जब्र म्हणजे अन्याय, तारीख के नजरों ने, तारीख म्हणजे इतिहास, इतिहासाच्या नजरांनी, इतिहासाच्या गाथेने असं त्यांनी भाषांतर केलं आहे. भरपूर अन्याय बघितलेला आहे इतिहासाच्या गाथेने. म्हणजे थोडक्यामध्ये पूर्वी भरपूर इतिहासामध्ये अन्याय घडून गेलेला आहे. आणि पुढे ते असं म्हणतात की लम्हों ने खता की थी, लम्हे म्हणजे क्षण, काही क्षणांनी चुका केलेल्या होत्या. लम्हों ने खता की थी, सदियों से सजा पाई, सदियों ने सजा पाई. म्हणजे काही क्षणांनी चुका केल्या आणि शतकानुशतके त्याची शिक्षा आम्ही भोगतो, असं त्यांनी मुशर्रफ यांनाच सांगितलं. म्हणजे कालपर्यंत हे असं असं म्हणत होते, आज हे असं असं म्हणतायत, हे कसं काय, ह्याची उत्तरं सगळी या पुस्तकात मिळतात. तेव्हा राजकारण जे असतं त्याच्यामध्ये म्हणजे त्यांच्या पक्षांतर्गत संघर्ष, म्हणजे जेव्हा आण्विक करार व्हायचा होता तेव्हा सोनिया गांधींचा सुद्धा त्याला पाठिंबा नव्हता. आणि सत्तेची दोन केंद्र निर्माण होतात म्हणजे काय, सरकारचा प्रमुख आणि पक्षाचा प्रमुख. हे जेव्हा दोन वेगवेगळे लोक होतात तेव्हा कसे घोटाळे होतात हे त्यांनी त्याच्यामध्ये सगळं लिहिलेलं आहे. आणि मुख्य म्हणजे त्याच्या पाठीमागचा सगळा इतिहास लिहिलेला आहे. म्हणजे कृपलानी काँग्रेसचे अध्यक्ष होते तेव्हा नेहरूंनी काय केलं, ते स्वतः अध्यक्ष कसे झाले, इंदिरा गांधी कामराज काय झालं, नरसिंहराव स्वतः अध्यक्ष कसे झाले, वाजपेयींच्या काळामध्ये वाजपेयी हेच स्वतः इतके प्रतिभावान आणि इतके प्रभावशील असे नेते होते की मला तर एका माणसाने सांगितलं की लोह पुरुष आणि विकास पुरुष असं जेव्हा व्यंकय्या नायडू म्हणाले, त्याचा वाजपेयींना इतका राग आला की त्याच्यानंतर व्यंकय्या नायडू दचकत असत त्यांना भेटायचं, म्हणजे एवढा धाक होता. आणि बारू यांनी त्यांच्या पुस्तकामध्ये एक प्रसंग लिहिला, अतिशय मार्मिक अशा प्रकारची घटना आहे. हिंदुस्थान टाइम्सच्या शोभना भारतीय यांना एकदा पंतप्रधानांनी ब्रेकफास्टला बोलावलं आणि पंतप्रधानांनी दिलेलं निमंत्रण असतं ते. आपण वकिलांबद्दल, शिक्षकांबद्दल, प्रकाशकांबद्दल, नटांबद्दल खूप सैलसलपणाने बोलत असतो, तसं पंतप्रधानांबद्दलही बोलतो. हे चांगलं नाही खरं. म्हणजे कुठलाही पंतप्रधान असो त्याचा सन्मान ठेवला पाहिजे. त्या बाईंना त्या ब्रेकफास्टला वेळेवर येता आलं नाही आणि संजय बारूंनी त्यांना विचारलं की तुम्हाला उशीर का झाला. त्यांनी काय सांगितलं असेल, त्यांनी सांगितलं की मी माझ्या केसांना मेहंदी लावली होती आणि त्याच्यामुळे मला यायला उशीर झाला. आता हे किती भयानक आहे हो. म्हणजे या देशाचा पंतप्रधान, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचा अर्थतज्ञ,
एक सुसंस्कृत मनुष्य, एक व्यासंगी मनुष्य, सर्वसामान्य माणसाला समजून घेण्याची त्याची स्वतःची एक दृष्टी असलेला मनुष्य, आणि एक मोठ्या वर्तमानपत्राची प्रमुख बाई सांगते की मेहंदी लावली होती म्हणून ती वाळायला उशीर झाला. हे भयंकर आहे. मी तुम्हाला म्हणजे हे राजा यांच्यासारख्या माणसाला मंत्रिमंडळात घ्यावं म्हणून रतन टाटांसारख्यांनी पत्र लिहिलं असेल याच्यावर माझा विश्वासच बसत नव्हता. पण ते सुब्रमण्यम स्वामींच्या एका पुस्तकात त्यांच्या हस्ताक्षरातलंच पत्र छापलेलं आहे. काय चालतं या मंत्रिमंडळामध्ये, काय चालतं हे राजकारणामध्ये. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा राजकारणाचा जो रंगमंच असतो तो समजत नाही. माणसं क्षणाक्षणाला बदलत असतात. म्हणजे मला एकदा एका प्राध्यापकांनी सांगितलं होतं की आम्ही मराठीचे पेपर तपासत असताना साधारण 10 ते 12 मैलावरती भाषा बदलते असं आमच्या लक्षात येतं. मी म्हटलं राजकारणामध्ये पावला पावलाला बदलते, तुमच्याकडे 10-12 मैलाला बदलत. अशी भाषा बदलणाऱ्या माणसाच्या बाबतीमध्ये नंतर अप्रतिष्ठा का झाली, नंतर त्यांची छिथू कशामुळे झाली, कोणत्या गोष्टींमुळे त्यांचा अपमान होत गेला. राहुल गांधींसारखा मनुष्य उठतो म्हणतो की हा जो काय वटुळा कचऱ्याच्या टोपलीत फेकण्यासारखा आहे हे भयंकर आहे. मी तुम्हाला सांगतो म्हणजे याच्यात कुठल्या पक्षाचा कोण आहे हा मुद्दा नाही माझ्या दृष्टीने. तुमच्या प्राईम मिनिस्टरची एक काहीतरी डिग्निटी असते, प्रतिष्ठा असते, आणि हा काय म्हणू कितीतरी वर्षांनी एक ज्ञानाचा, अर्थशास्त्राचा, गरिबीचा, माणसाचा संबंध असलेला मनुष्य. पुण्यामध्ये ते जेव्हा आले होते तेव्हा त्यांनी गोखले इन्स्टिट्यूटचा उल्लेख केला, नानासाहेब परोळेकरांचा उल्लेख केला, विम दांडेकरांचा उल्लेख केला. एकच गोष्ट सांगतो आणि मी माझं भाषण संपवतो. कोल्हापूरच्या नसीमा हुरजूक ज्या आहेत ते पंतप्रधानांना भेटायला गेले होते. पंतप्रधान दारामध्ये येऊन उभे राहिले. ते अपंग आहेत, तुम्ही त्यांचं चरित्र अनिल मेहतांनीच प्रकाशित केलेलं आहे. त्यांच्याबरोबर पी डी देशपांडे नावाचे एक त्यांचे सहकारी होते. 25 मिनिटं ते पंतप्रधानांशी बोलत होते आणि त्यांनी 25 मिनिटं त्यांचं भाषण बोलणं सगळं ऐकून घेतलं. ते पी डी देशपांडे तिथून बाहेर आल्यानंतर मला म्हणाले, अहो आम्ही एखाद्या नगरसेवकाला जर भेटलो, काय तुमचं बघू असं करून तो कोंबड्यासारखी सही करतो आणि कागद हातात देतो. पंतप्रधान हा आमच्यासारख्या सामान्य माणसाचा ऐकतो. अशा माणसाची शोकांतिका का होते. एवढं सर्वगुण संपन्न व्यक्तिमत्व असताना देखील हे फक्त राजकारण आहे का मनाचा कमकुवतपणा आहे याचा अभ्यास करण्याची हाक घालणारं हे पुस्तक. म्हणून तुम्ही जरूर वाचा. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर आपण ज्यांना ऐकायला उत्सुक आहोत त्यांना मी आमंत्रित करणार आहे. द ॲक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर या मूळ पुस्तकाचे लेखक माननीय संजय बारू हे अत्यंत त्यांच्या व्यस्त आणि व्यग्र वेळापत्रकातून वेळ काढून इथे आलेले आहेत. आपल्याला माहितीच आहे की 2004 ते 2008 या कालावधीमध्ये माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार म्हणून ते कार्यरत होते. त्याचप्रमाणे फायनान्शियल एक्सप्रेस आणि बिझनेस स्टँडर्ड या दैनिकांचे ते संपादक होते. इकॉनॉमिक टाइम्स आणि द टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्रांच्या सहसंपादनाची धुरा देखील त्यांनी समर्थपणे पेललेली आहे. जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीतून त्यांनी पीएचडी संपादन केलेली आहे आणि सध्या ते लंडन येथे इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीज या संस्थेमध्ये जिओ इकॉनॉमिक्स अँड स्ट्रॅटेजी या विषयाचे संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. आपण सगळेजण त्यांना ऐकायला उत्सुक आहोत. मी माननीय संजय बारू यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. श्री मेहता जी, मिस्टर मेहता, मिस्टर प्रधान, लीना जी, मिस्टर दीक्षित, ladies and gentlemen, I am truly overwhelmed by these very kind words of the speakers and by the response from Pune to the first Indian language edition of my book. I was delighted when I had this request from Mehta Publishing House to bring out a Marathi edition. The other languages in which my book is going to come out are Tamil, Telugu and Hindi. But I'm delighted to be here in Pune. Unfortunately, I cannot speak in Marathi. The only Marathi word I know is Nako. Since I'm from Hyderabad.
and it's part of our language in Hyderabad. I actually acted once in a Vijay Tendulkar play called Shantata Court Chalu Ahe, but I was one of the people in the court who didn't have to say anything. My apologies for not speaking in Marathi. Sir, in the last 3 months that the book has come out, there have been several reviews and comments on the book. As you said, some of the initial comments were laced with a lot of poison. But over time, very informed comments, in fact, have appeared. But let me say very humbly, sir, that what you have said this evening is probably the wisest comment that I've heard on the book. You know the text, the context and the subtext, as my friend Dilip Padgankar used to often refer, of the book and of the individuals involved. I don't want to go over to talk about the book. The speakers have spoken at great length about the book. I do want to say, however, that for me it was a very difficult decision to write the book, since I had in fact decided not to write the book, influenced as I was by Sharda Prasad, a great media advisor to a great Prime Minister, and someone who I held in very high personal regard, a family friend, very close, dear friend of our family. And he himself chose never to write the book, and he influenced my thinking, and therefore I never actually intended to write the book. As a result of which I stopped keeping my diary. I kept a diary for the first 3 months. Every night I used to fill that diary. But after first 3 months I simply gave up the idea and never kept a diary. The only notes I have are notes that I took on days when I felt I was witnessing history. So some of the quotes in the book or some of the very detailed description of certain incidents are from those notes, because there were days when you felt, this is something that one should record. But as I have said in the introduction, I have not broken the Official Secrets Act in any manner. The book does not contain any information provided to me as part of my official duties, nor have I quoted anyone wrongly. Almost all the quotes are quotes that I have recorded in my diary. And therefore I would argue that this is an authentic account. Whenever critics would go on television in the initial days and criticize my book, I would say to them, point out one error. Prakash Karat actually did point out one error. He addressed a press conference in which he criticized the book and said that somewhere in the book it says April 2004, it should have been April 2005. True, that was one printing mistake and that's been corrected. But there are no factual errors. What I do feel relieved and redeemed is that some of those gentlemen who went on television to criticize the book, sir, some of them called me before they went on television and apologized for doing what they were asked to do. Some of them have subsequently called me and explained the circumstances under which they were required to say what they said. One day I will let you know the name, sir. So therefore I'm not particularly bothered about that criticism. I'm grateful to you for making the point you did. What has heartened me, truly, and what heartens me even this evening, is that I have addressed audiences like this in Delhi, in Hyderabad, in Bangalore, in Jaipur, and more than half the audience are young people. One of the factors that motivated me, in fact, to write the book
was when I saw a lot of young people, particularly friends of my daughter, make fun of Manmohan Singh in that period, 2011-2012, when you had all those SMS jokes. And there was this joke about Dr. Singh going to a dentist who says, at least here you can open your mouth. And my daughter would read out all these jokes to me and said, why did you waste 4 years of your life working for this man? And there are a lot of young people who thought that Manmohan Singh was a joke. He was a puppet. He was incompetent, and so on and so forth. And I thought at least for that generation, which I knew was coming of voting age in the elections of 2014, there should be a written record of what was, in my judgment, his contribution to this country. But having written that from chapter 1 to chapter 13, in fact almost to the last section of chapter 13, it's a objective record of his contribution to nation building. I felt it would be dishonest of me not to at the same time share the sense of agony that so many of us felt in the last 3 years at this precipitous decline in his image in the country. In August 2008, the cover story of Outlook magazine said Singh is king. That was the jingle on television on CNN, IBN and NDTV and other channels. The same Outlook magazine had a cover story in 2012 and the headline was Singh is Sin apostrophe king. That is, Singh is sinking and Singh is sin king. And it was punning on this earlier slogan. And I think I owed it to myself to conclude the book by recording my view of why he had come to that stage. Many people have criticized my account by saying that this was what I had hoped Dr. Manmohan Singh would be. Somebody even said this is what I was secretly kind of coaching him to be, and so on and so forth. All manner of things have been said. But the truth is that the fundamental difference between UPA 1 and UPA 2 was that in UPA 1 he was perhaps Prime Minister by accident, though it's a view that I do not share for reasons I've mentioned in the book. Because we know from 1999, May 1999, when Mrs. Gandhi, Sonia Gandhi, tried to form a government and claimed she had the support of 272 MPs in Parliament and failed to form that government, from that moment we know that the Congress leadership was aware that if ever the Congress came to power, she could never become Prime Minister. This act of sacrifice in May 2004, in my view, was a sham. It was something that was required and necessitated, prepared for. The question was, who would it be? And in my mind, I had no doubt that it would be Dr. Singh and nobody else. And I wrote a column on the 25th of May 1999 in the Times of India, which I quote in my book, in which I actually said that the only option she has is Manmohan Singh. The second reason why it had to be Manmohan Singh was because this was not a Congress government. Even though Congress pretended it was its government. This was a UPA government. And Mr. Pradhan has very, very wisely drawn attention to those parts of the book where I talk about the way in which Dr. Singh made sure that he had the support of the coalition. So you mentioned Lalu and Sharad Pawar ji, but the DMK. Dr. Singh was the man who brought the DMK into the UPA. Very few people remember that. Many political journalists, in fact, after reading my book, had said, oh, we've completely forgot that.
In 1996, when Narasimha Rao wanted to go with DMK rather than with AIDMK, Sonia Gandhi said no because the DMK are the party that supported the killers of my husband. And Narasimha Rao told me after the 96 defeat that if he had gone with DMK, they could have come back to power, but by being forced to go with the AIDMK, they lost power. And the trick was to bring that DMK back to the Congress without loss of face to Sonia Gandhi. And that trick was played by Dr. Singh. He went and negotiated with Karunanidhi and brought the DMK into the UPA. So he played a certain role in the construction of the coalition, and in that sense he was a natural prime minister. But the fact is that the Congress did not go into the campaign in 2004 saying Manmohan Singh will be our prime minister. So he was handicapped by the fact that this was an inheritance. In 2009, that was not the fact. The fact is the Congress went to the people of India saying, give us 5 more years of what you've seen. This is what you saw for the last 5 years under the leadership of this man. Give us another 5 years. The people of India gave another 5 years with 60 more members in parliament. And therefore the government of 2009 was Manmohan Singh's. His fatal flaw was not in being able to take possession of the government that he had brought to victory. And I end my book by saying that that was the beginning of his end. And the entire second term of the UPA was destroyed by the party's inability to engineer the transition from Manmohan Singh to Rahul Gandhi. That was the singular political objective of UPA 2, to make this transition possible, and the inability to make that possible, which I don't discuss in the book, maybe I'll write about it one day. The inability to make that transition is what wasted UPA 2. At every turning point, the problem was this, that you had that you had head of government but were not in control of the political authority. I'm afraid I'll have to stop with these remarks because I have a plane to catch. I'm truly sorry that it's been a long evening and I have to rush to the airport. But I would like to end by thanking each one of you for having come this evening, and apologize again for not speaking in Marathi. But I would like you to read the book because there's a fun... Almost everybody who's read the book has asked me this question whenever I meet them. Even almost every day this happens to me. It happened to me this morning in the airport. I run into these strangers who come and say, we read the book. We realize it's a book in defense of Manmohan Singh. So how come the Congress party criticized you? So the question that occurs to almost every reader of this book, and there are now 100,000 around the country who probably read the book because 75,000 have been sold. And I know many people who have read books borrowed from others. And the question that everybody asks is, why were you criticized when in fact this is a defense? And I leave it to each one of you to come to your own individual answer to that question. Thank you very much. Thank you so much, sir. अंजली मेहेंदळे यांना मी विनंती करते की आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम त्यांनी करावा. वर्ड ऑफ थँक्स हे केवळ एक औपचारिकता नसते, आपल्या सगळ्या माणसांचे आभार मानायची ती एक संधी असते आपल्याला. फर्स्ट ऑफ ऑल सिन्सिअर थँक्स टू ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस. तसंच प्रेक्षक वर्गात बसलेले सर्वच मान्यवरांचे मी आभार मानते. एक समर्पकपणे निवेदन केल्याबद्दल मृण्मयी भजक यांचे मी आभार मानते. त्याचबरोबर एखाद्या प्रोग्रामची शोभा वाढवायला प्रेस आणि मीडियाचा फार उपयोग होतो. तुम्ही सर्व इथे प्रेस आणि मीडियाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह इथे आलेत, त्या सर्वांना आभार मानते. आणि लास्टली बट नॉट लिस्टली सर्व सहकारी आणि मेहता पब्लिशिंग हाऊसचे सगळे परिवार मंडळी जे आहेत, ज्यांनी अगदी प्रकाशनाच्या या टप्प्यापर्यंत या पुस्तकाला आणायला जी मदत केली, त्या सगळ्यांचेच मी आभार मानते. आणि आपण सगळे या प्रोग्रामला आज आलात त्याबद्दल आभार. थँक्यू.